I can't find my thumb, but I can hear you. Ah. Oh, Karen, can you repeat that? Voy a mover esto un poquito para atrás. Go ahead, Karen. ¿Verdad que ¿verdad? ¿Tenían pan? No. Ladrón. Ok. Ok. Vamos a comenzar, ¿no? Let's start. A little bit late. I tried to do it as fast as possible, but we were ready. We just like making sure that everyone joins. Quiero asegurarme de que todo el mundo esté con nosotros. Y vamos a comenzar hoy. I sent a couple of reminders for this meeting. One was Monday, the other one was this morning. I wanted to make sure that people had access. Envié como 2 recordatorios, uno el lunes y otro esta mañana, con el enlace y con todo para asegurarme. So we want to make sure that the more people that join, the better. Queremos asegurarnos que cuanta más gente venga mejor. So we'll have to continue looking at ways for that. Tenemos que seguir continuando a ver cómo conseguimos que venga más gente. We are recording this meeting, so anyone that cannot join today will be able to watch it if they want to do it. Estamos grabando esta presentación. Si alguien no la puede ver hoy, puede verla más tarde. Today we are actually going to be touching on some very important topics, I find. So it's important to actually see them and talk about them and kind of provide some of the feedback that you have about it. Hoy vamos a ver algunos temas importantes. Entonces es importante que lo escuchen, que me den su opinión y que hablemos sobre estos temas. So, sin más dilación, comenzamos. ¿Sí? Okay, so we'll start. Yeah, okay. That's okay. I was really trying not to do it this way, but okay. Vamos a empezar con crew. We'll start with crew. And usually we do a small circle. We can definitely do a small circle here. Podemos hacer un círculo chiquito. Y lo que les voy a pedir es que compartan con los demás el recuerdo más positivo que tienen de la escuela. ¿Ok? Entonces, sí. What? So what we are going to be doing today is to share the best memory that you have from school. So we can stand up if you want. So we do it like the kids do, and we just sit around the table. Nos sentamos, nos paramos y nos ponemos alrededor de la mesa. And I'll pass the microphone. So what I'm going to ask you to do, si quiere venir un poco más cerca de mí, señor Torres, les aseguro que no tengo nada contagioso. I'm healthy, I'm healthy. So, if you can introduce yourself, se presentan primero y luego lo dicen. ¿Está bien? Okay, so what is your best memory from school? ¿Cuál es el recuerdo más positivo que recuerdan de la escuela? Okay, you want to start? Estamos con usted. Muy buenos días, señores directores, compañeros padres presentes y también los que están conectados por la digital. Pues mi nombre es Jorge Torres y yo pienso que la mayoría del pueblo, de la comunidad de la escuela ya me conoce bien. Entonces, y para mí es una satisfacción compartir y estar presente en la escuela en la medida que mi salud espiritual y física me lo permita. Porque conversando con el señor Limón, me pregunta mi edad y le digo, el 5 de noviembre cumplí 71 años. Y le digo, para mí es positivo venir a aprender de ustedes, de todo lo que la escuela desarrolla, convivir y aprender de las demás personas. Y en esta oportunidad, que este saludo es para todos, tanto los presentes como los que nos ven o los que nos acompañan por la red, es como decirle, compartir en todos los aspectos, lo formal, lo espiritual, lo social. Y de igual manera, con relación a la pregunta, para no tomarme mucho tiempo, con relación a la pregunta dice, comparte el recuerdo más positivo que tiene de la escuela. Entonces, como yo tengo muchos recuerdos,
pero les voy a decir el mayor recuerdo que tengo yo primero, desde el principio, cuando, cuando, cuando trajimos a mi nieto al kinder, al TK, la hospitalidad, el calor humano de las maestras. Y aquí de igual manera, en primer grado, todo es mayor experiencia. Por eso es que para mí es satisfactorio compartir con todos. Bien, gracias, que Dios les bendiga. Yeah, I'm just going to translate. Mr. Torres was sharing his birthday was very like November, that he likes to be part of the school, join these groups, and that the best moment that he can remember from school was when his grandson came to school for TK and also for first grade, and how he was received by the school system. That it was very, very warm. Okay, very supportive. Buenos días, mi nombre es Maite Valdés. Yo vengo empezando aquí, es mi primer año, pero lo positivo, lo que más me gusta es que me siento en familia. Gracias. You want to translate or no? So, did you say your name? Okay, you did. I wasn't sure if you had said. Okay, Ms. Valdez is sharing that she feels that this is like a family. So that's the positive thing about the school. Y no tiene que ser de esta escuela, puede ser también de su pasado como estudiantes. Okay. Mi nombre es Dulce Flores, y lo que más recuerdo que me gustó es, yo fui a México a la escuela cuando estaba chica, así es que fui parte una vez de la escolta y y también unos bailables, así es que eso me ayudó como a estar enfrente del público, aunque no quisiera. Entonces, pero eso me ayudó. So when I was little, I went to Mexico in school, and I was part of traditional dances. So that kind of like pushed me to being in public. The escolta, I don't know what it's called. Like escolta, like we like, yeah, we made like honors to the flag, and we hold the flag, a flag bearer, yes. Yeah. So they have a little what is it called, like a crew, and there's like 5 people, so the person who has the flag is the flag bearer, then there's 2 to the side and 2 in the back. I was one of them. I was the back one, so it was very like, that was one of my flag guards. There you go. Yes, yes. So that's one of my fondest memories. I was part of it, and I was in front of the school, and I got to participate. Thank you. ¿Dices en español, ¿verdad? Sí. Okay, muy bien. Okay, so I'll start in English. So one of my best memories from school is over at Cal State Fullerton. I went to Cal State Fullerton, go Titans. And while I was at Cal State Fullerton, I took on an internship, an unpaid internship, which the joke is you get paid in experience, which was true, with the Orange County Hispanic Chamber of Commerce. And then I eventually became the membership manager for the county. But during that first couple years at the chamber, while I was a student at Cal State Fullerton, we created a program for college students to mentor them and give them professional development and scholarships and volunteer opportunities in the community. And so I was the founding president of that program while I was at Cal State Fullerton. And that program is still running 14 years later. They've given over $100,000 of scholarships over the last 14 years. And so for me to be able to connect community and education together and have a legacy that's still continuing 14 casi 15 años después is amazing to have, and one of my best memories and experiences. A ver si lo puedo traducir muy bien en español porque me atoro con las palabras de vez en cuando. So, una de las mejores memorias que ha tenido mi vida sobre la escuela era en la Universidad de Fullerton aquí, la Universidad de California en Fullerton, pensé que se traduce bien así. Y cuando era un estudiante allí, estudiando negocios, tomé un trabajo de servicio para aprender diferentes habilidades. No me pagaron con dinero, pero me pagaron con una experiencia, la broma. Y sobre esos años, nosotros queríamos crear un programa para apoyar a los estudiantes de colegio, para apoyarlos con la transición de la escuela al trabajo, porque eso es algo que no te enseñan en la escuela. So, cuando los muchachos van a la escuela, de vez en cuando nos llegan en su carrera porque no tenían la oportunidad de convivir con la comunidad y hacer networking, ¿verdad? Y nosotros creamos un programa dedicado a apoyar a los estudiantes de colegio que están en las escuelas actualmente para apoyarlos con desarrollo profesional de negocios y cosas así.
So, yo era el presidente de esa organización cuando la fundamos o la creamos. Ya tiene 14 años en la comunidad. Hemos dado más de $100,000 en becas para los estudiantes y es un momento muy orgulloso de mí que en la escuela y un legado que todavía está continuando. Ya, es impresionante. Buenos días, mi nombre es Nancy. Nancy Juárez, perdón. Personalmente comparto, me olvidé de su nombre, perdón, Dulce. Comparto con Dulce, yo también fui parte de eso y me trajiste memorias. Pero a mí sí quisiera compartir una experiencia también muy grata, comparto con el señor Torres. Me gusta mucho la bienvenida, o sea, me gusta el ver eso de que saben los nombres de los niños, nos conocen a los papás. Eso es algo muy bonito para, creo que para todos, sentirnos bienvenidos, porque eso, pues eso te hace estar aquí, yo creo. Ajá. Pero, gracias, eso es lo que quería compartir. Oh, yeah. So Nancy was just commenting that, or thanking Dulce for reminding her about some of her past experiences with, growing up, and also referring to her experience at OCEAA with what a tight-knit community we are. Leadership, staff know the name of the students, the parents were welcoming, and so that was Nancy's perspective. And just for those that do not know, Nancy is our ELAC president this year. She's been very involved, so it's nice to see her here. Muy buenos días, mi nombre es Abril Ángeles y una memoria positiva que tengo de la escuela son dos. La primera fue cuando estaba en primaria, fui parte del coro de la escuela, hacen concursos sobre el himno nacional y ganamos el primer lugar. Y la segunda fue en secundaria, fui parte de la banda de guerra de la secundaria, también fue algo que sí, me gustó mucho. Y bueno, pues también comparto con ustedes sobre OCEAA. Desde el primer día ellos te hacen sentir como que ya eres parte de. O sea, te dan la bienvenida desde que hablas por teléfono. Ya la persona Miss Araceli fue la que me atendió. Es una persona muy buena. Y como dices, ellos, Miss Araceli. Sí, híjole, qué bueno que... Sí, ya se me olvidó lo que iba a decir. No, sí, pues sí. Sí, que te hace sentir muy bien, es una persona muy linda y más que nada también con los niños. Son muy amables con ellos y realmente los hacen sentir que no es una escuela, sino pues es su segunda casa. Así es. Bien, gracias. Okay. So, no, so it's going to be hard for me to translate because of that. So it has to do with the experiences in the past, the good experiences when you were in school, yeah, and you the class one when they had to do some kind of a anthem, like it was a competition about the anthem and the class one, and also first place, yeah, the first place on that. And then also the feeling that when you get to OCEAA, kind of what we were saying, there's a welcoming feeling, especially even with Ms. Dueñas already being there and picking up the phone and feeling that way from the beginning. Hi, my name is Paige Noel. My daughter goes to TK across the street. And oh man, I have so many good memories so far. And this is her first year. Because, when you hear about all the things that are going on in public schools and you hear about, teachers getting frustrated with students and things like that, I'm just glad that this is a safe space for my daughter to be a kid. She's learning another language, which she's very excited about. She's always talking about it. Mommy, do I have school tomorrow? Like, no, today's Saturday. So like, I'm very glad for that. I'm glad that she's getting challenged. I'm glad that she gets to be a child, while learning. I like that she has this warm environment to come in. And I love that she always tells me every day, Mommy, I'm going to make a drawing for Miss Lopez because she said she loves me. So that family feeling that she can have, because we are going through some personal challenges. So I'm very grateful for this space for her.
Very moving. Gracias. Sí, la señora Noel habla de la importancia de que cuando vengan a la escuela se sientan parte de la escuela, sientan que los maestros están allí por ellas, por los niños, el reto que supone aprender un idioma nuevo, que sea una mezcla entre jugar pero también aprender, ¿no? El que tenemos un ambiente donde prestamos atención a los niños para que se sientan en un lugar donde quieren estar y quieren venir, aunque luego haya otros retos de otro tipo diferentes. Okay, so I was thinking about a couple of them, and funny enough, I didn't think about them until right now. Even when I wrote this, I didn't think about it. So anyway, but I think one of them was when I was in 4th grade, we had what they used to call the state inspection. So they would come into the schools and check what the teachers were doing. And they wanted us to write a poem, and they would pick up a poem from the whole school and bring it back to inspection for like the whole country. They picked mine. So I didn't even know what we were doing. They told me, do it, write a poem. You have an hour. And I was like, okay, let's write a poem about planets and how they were alive and like kind of mingling together. And they brought it up, and the teacher was like, the picture. So that was a very, very good moment. And the other moment, I think it was when I did my dissertation, that out of the whole university, they picked 5 as the best ones, and they picked mine. I got the 3rd. Unfortunately, I didn't get the 1st or the 2nd, but I got the 3rd best dissertation for the year. So that was pretty good. So un par de cosas importantes yo creo que es que cuando estaba en 4º grado, la inspección estatal llegó a las escuelas. En mi escuela pidieron que escribiéramos un poema y escogieron el mío para mandarlo de regreso a la inspección. Entonces los maestros estaban muy contentos conmigo. Y luego la segunda fue que cuando completé mi disertación, escogieron 5 disertaciones como las mejores del año en la universidad. La mía quedó en la posición 3ª de todas las que hubo ese año. Okay, thanks everyone for sharing. And if you can please sit down, si nos sentamos, por favor. I need to say something that I think is important. I've been in many school systems, and one of the things that I can tell you is different here is that we really pay attention to the socio-emotional aspects of education. I've been in school systems where people care about the students. I'm not saying this is the only place, but the way we organize socio-emotional learning and teaching in what we do every day is different. We really make sure that this happens every day, that we pay attention every day, that we pay attention to the needs of the families, that we make sure that if a student comes with some kind of a difficulty, we pay attention to that we offer multiple opportunities for students to fix problems among themselves. So I think what is very different about the perspective here is what we call in education restorative practices, which is the idea of finding opportunities for people to work together the best way possible and to get along the best way possible. ¿Ya? Entonces, quería explicar que yo he estado en muchos sistemas escolares y lo que diferencia OCEA es que tenemos un sistema para el aprendizaje socioemocional, que no es solo que yo me ocupo de tu hijo y me importa tu hijo, sino que tenemos currículum, que lo hacemos todos los días, que nos preocupamos de ofrecer oportunidades a los niños para que trabajen unos con otros, hacemos círculos. Y hacemos algo que se llaman prácticas restaurativas, que es la idea que cuando algo no trabaja, se ofrece a los niños la posibilidad de que lo trabajen entre ellos. Y esto no pasa en muchos sitios. Nosotros constantemente trabajamos en eso. La intención es, we will always have problems. Systems always have problems. Students will have problems among them. But you offer them opportunities to fix them together. That's a complete different experience than someone being more punitive and going, and now this is what is going to happen to you, ¿ya? Entonces es muy importante ofrecer a los niños oportunidades porque siempre va a haber problemas, pero que lo intenten arreglar entre ellos en vez de que sea a través del castigo impuesto por una persona que tenga más poder. Es muy importante para los niños. So I just wanted to say that that's not part of what I'm presenting today, but I truly believe that that's one of the things that we do. Realmente creo que es una de las cosas que hacemos aquí muy bien. Ok, so la agenda de hoy está muy ocupada, no la voy a terminar. Ya les digo yo desde el principio, no voy a terminar. Lo que no terminemos hoy se cubre en otra ocasión, no hay problema. Voy a empezar a hacer algo todas las veces que nos reunamos, que será la revisión de asistencia para desde la última reunión. En esta revisión de asistencia lo que voy a hacer es desde el 1 de noviembre hasta hoy, que es básicamente el mes, para que vean cómo va cambiando la asistencia. Esto se va a convertir en algo que haga siempre.
para que veamos el progreso. Llevo tiempo diciendo que quiero hablar de las redes sociales y del impacto que tienen y de la política que nosotros tenemos en tecnología. Quizá pasemos con esto suficiente tiempo como para ya terminar hoy, o quizá no, ya veremos cómo va el día. Si es que nos da tiempo, quiero presentar algunos datos de CAST, que es el examen del estado que tenemos del último año. Y luego tengo algunos elementos más que hay aquí, pero creo que no nos va a dar tiempo probablemente a cubrir todo, entonces nos vamos a centrar un poquito. Lo que sí que les quería mostrar, aunque no nos dé tiempo a nada más, quiero explicarles de una jornada que vamos a tener el 14 de diciembre para explicar la preparatoria. En realidad está diseñada para los papás de 8º grado, está diseñada para papás que tengan otros niños en high school y quieran venir en la preparatoria, o para cualquiera que quiera venir a informarse. Obviamente, si los tienen en ticket, a lo mejor no están todavía pensando en cuando lleguen a la preparatoria, pero va a estar abierta para cualquiera que quiera venir. ¿Okay? Entonces vamos a informar de qué es la preparatoria y cómo es muy diferente de lo que se experimenta o de lo que se vive en la primaria y en la middle school, y en la secundaria. Okay? So today we are going to be covering, this is a long list. Most likely I'm not going to be able to cover all that. Whatever we don't cover today, we'll just go for a successive meeting. I'm going to start something that I haven't done before. It's going to come it was going to become a tradition, and it's review attendance for whatever lapse of time we had from the last meeting. So today I'm going to be reviewing attendance from November 1st to today, which basically is the whole month. So we see how attendance is going. I really want to pay a lot of attention to social media and our policies for technology in the school. So you understand the connection. You understand why we have these policies and what is research saying and what is the law saying. It may take a while, this one. So if we just stop at that one, because I want to open it for everyone to kind of share, then I'm fine with that. The next thing would be CASP. I'm not going to be able to cover the legal and practical aspects of bullying. We'll do that some other time, but it will happen. And then I do want to share that we are going to have a high school presentation. This will be December 14th. It starts at 6 p.m. And the goal for that one is for families to understand what is high school, which is very different than primary school and middle school. It really is different in a lot of different things. This will be designed for parents of 8th graders. So we are going to make sure, we are going to try the best we can to make sure that every parent of an 8th grader here comes. It will be also designed for parents that have other students in high school, because it can always help. And also for anyone that wants to come because they want to know what high school is about. Yeah, so that will be December 15th at 6 p.m. I'm working on actually having also a panel of students that graduated from OCEAA, so parents can ask them questions as well, like open-ended questions about their experiences at high school. También estoy trabajando en crear un panel de estudiantes que se graduaron de OCEAA para que les puedan hacer preguntas abiertas sobre sus experiencias en high school, de todo tipo, ¿no? Y buenas y malas, ¿no? Para que les hablen un poquito de high school, ¿ok? So let's start with attendance. That is the attendance that I pulled from the beginning of this month till the end of this month, which is 22 school days. It's not including today because I pulled it this morning, yeah? So whatever changes today, it would be different. But our pattern right now is almost 95% for November. This is one of our LCAP goals. One of our LCAP goals from last year was attendance. Our attendance was pretty bad last year. I worked tirelessly last year to make sure that we would improve it. I had meetings with parents to make sure that we could support them. We've been contacting parents, we've been calling, we've been doing everything that we thought we could to improve attendance. This is basically almost pre-pandemic levels. So this is a good number. The one thing that I kind of want to point out, and this is the part that I'm going to be working on with probably some of the coordinators, is that we see a big gap between the annex and the rest of the building. Right now, the annex is at 87% for attendance. You see, this is what he says, -1, that's TK. That's TK. It's not that they are less than anyone else, but that's the way it's coded. That's 87%. And
our main building would actually have a 90, almost 7% of attendance. Yeah, so that's almost pre-pandemic. So, so that brings us to 95%. So my work now is going to be twofold: maintaining this attendance pattern and obviously always improving, but making sure that it doesn't slide, but also starting to work with the annex to see what we can do to improve attendance in the annex. Understanding that oftentimes the annex students that come new to school tend to get sicker. So there is an element of that, but we also want to make sure that parents understand coming to school, when is that you calling sick, when is that students can come and things like that. So kind of working through conversations that can help parents understand the expectations of attendance in school, yeah? So that is one thing I'll be working on, but so far the pattern is a good pattern in terms of attendance. We've gone from about 87% and it's been kind of improving consistently, and this was the last number that I pulled, okay? En español, aquí ven la asistencia del mes de noviembre, que va desde el 1 hasta la mañana de hoy. No incluiría el día 30 porque el día 30 lo saqué esta mañana y todavía no hicieron asistencia. Como pueden ver, el resultado que tenemos es de aproximadamente el 95% para todo OCEA, que se acerca ya bastante a los resultados que teníamos antes de la pandemia, que eran aproximadamente del 97%, y que sube mucho sobre lo que tuvimos el año pasado, que nunca llegó al 90%. Estábamos entre 87 y 88%. Esto es para nosotros y era muy importante, era un objetivo de nuestro LCAP, y de hecho hicimos todo un plan, vimos a los papás, hablamos con papás para ver qué necesidades tenían, regulamos un poquito cuándo se trae y no se trae a los niños, llamamos más constantemente a los papás si es que hay alguna razón por la que necesitan más ayuda para que vengan los niños, etcétera. También les aclaramos por qué la asistencia es importante en la escuela. Una cosa que sí que es interesante ver es que si se fijan en la parte de arriba, ups, esto no es lo que quería hacer. Ok. Sí. Si se fijan en la parte de arriba, este 87% corresponde al anexo. Y solo la parte que correspondería al edificio principal llega aquí al 96-91, básicamente un 97%. Comentábamos que parte de lo que vamos a tener que trabajar a partir de ahora es asegurarnos de mantener los resultados, que no bajen, sino que empiecen a subir, pero también empezar a ver por qué hay una discrepancia entre los valores que tenemos en el ANES con relación a los que tenemos en el edificio principal, porque quizá hay una parte donde los niños que recién llegan a la escuela se enferman más, esto sí que es realidad, pero también quizá haya otra parte donde tengamos que aclarar los términos de cuándo los niños vienen a la escuela y cuándo no vienen y en qué enfermedades califican para ser excusadas y cuáles no, ¿no? Entonces, para un poco aclarar esa parte y pues un poco seguir mejorando nuestra asistencia. Pero en general, in general, this is good news. So I want to thank actually every parent that is here and every parent that watches the video afterwards, because this was an important goal for us. We worked really hard over the summer. We pull out reports. We make sure that we call parents that we discover needed support from us to bring kids. We've done everything that we've been able to do to make sure that this improves. And I wasn't sure if I was going to see improvement, but we've seen it. So that is a good sign. Entonces, quiero aclarar que en este caso, el esfuerzo que se hizo mucho, sí que tiene un efecto, y quiero agradecer a todos los papás que estén ahora aquí en el Zoom o que vayan a ver el video más adelante, por habernos ayudado a llegar a este número, porque yo solo no lo puedo hacer. We cannot do it. It's like everyone working together on this one. Okay, so that's a good one. Okay, any questions about that? ¿Alguna pregunta sobre la asistencia? Sí. Good question. So la pregunta aquí es, el 87% y se refiere al edificio anexo, ¿es solo para niños que están ausentes o para los que llegan tarde? Ok, voy a responder en español y luego traduzco. Ya empiezo con la garganta. Es que ya no hablo tanto como hablaba como maestro. Ahora lo abro. La respuesta es,
el estado de California tiene unas determinaciones muy claras sobre lo que califica como no excusado, ¿no? Entonces, si un niño no viene, bueno, lo primero que tengo que decir es tanto excusado como no excusado, los dos aparecen ahí. Quiero decir que si el niño está excusado y no viene, también baja la asistencia. Pero, o sea, que hay como dos determinaciones. Una es el ADA, que es la asistencia general, y otra es el elemento de truancy, que no sé cómo traducirlo, la verdad, porque es un término muy de aquí, que es cuando los niños no vienen a la escuela, ¿no? Si estamos hablando de los términos de asistencia, si tanto excusados como no excusados van a entrar en esa proporción. Si hablamos de truancy o de falta de asistencia, eso es un poco diferente. La ley de California dice que si un niño está 3 días no excusado, 3 días, tenemos ya que contactar a los papás porque ya es truant. Son 3 días. Eso es la ley de California. Por eso a veces cuando me llaman y me dicen nos vamos de vacaciones 5 días y no es excusado, me ponen en una posición muy difícil porque según la ley de California, a partir del 3er día ya son truant. Just want to make that clear. Ok. Otra cosa que dice la ley de California es que si un niño, Franco, muy bien, dice, si un niño llega más de 30 minutos tarde o sale con más de 30 minutos, es decir, hablamos de un niño que llega más tarde de las 8:30 o que salga antes de las 2:30, ¿no? Si lo hacen 3 veces, tanto salir o entrar 3, cuenta como un día completo que no vinieron. ¿Ok? Entonces, una ausencia también puede ocurrir porque un niño llegue 3 veces tarde más de 30 minutos o porque lo saquen más de 30 minutos antes 3 ocasiones. Entonces, puede suceder que me llamen una familia y me digan, pero en realidad ausente solo estuvo un día. Entonces, miramos y nos damos cuenta que es que están llegando a las 8:40, 8:40, 8:40 y cada 3 cuentan como un día, con lo cual llegan a los 3 días mero mero. ¿Ok? ¿Ya? Esto es la ley, eso no soy yo. Es la ley de California. No entran en truancy, entran en asistencia, pero no en truancy. So that's why por eso lo quería diferenciar. Una cosa es que el Estado haga asistencia, que lo llamamos ADA, y entonces ahí entra cualquiera, aunque esté excusado, y otra cosa es truancy, que es solo no excusado. Does that make sense? Yeah. So when we are doing this, let me explain in English a little bit too. So the question was like, in terms of attendance, is it only absences or is also tardies? And what I was trying to explain, because it's kind of confusing, is that the state will look at the data in 2 different ways. One of the ways is just attendance in general, and that's kind of the ADA that I'm pulling. So even if it's excused, it will lower attendance. It doesn't make a difference. What is different is truancy. And truancy is what the state decides the kids are not going to school, and it's an excuse, yeah? So as per the state of California, 3 unexcused absences already started truancy system, yeah? 3. It's not a lot of them. In Illinois, and I come from Illinois, there were not 3, it was 5. So, but 3 is already kind of starting that process. What that means is that if someone goes on holidays for 5 days and that's an excuse, after the 3rd day, technically, they already trigger that process. And that you'll get a letter, and then eventually we call you and things like that. Because it's an excuse, yeah? The other part is absences. So how does the state compute absences for truancy? And what the state says is, if the kid arrives 30 minutes, more than 30 minutes late, so in our case, it's 8:30, it would be 8:31, yeah? If a kid is, say, 8:31 or later, or the kid lives earlier than the 30 minutes. So in our case, it's about 2:30, say 2:28, 5, for example. And they do that 3 days, and they don't have to be in a row. Anytime during the year, those 3 times count as a full day of absence. So sometimes what it happens is that I have contacts that someone would tell me, but my kid has been in school. Why are you calling me for truancy for 3 days? He's been in school, yeah, but there is 9 times that the kid came 9:40, for example. And those 9 times actually count as 3 days already, because it's 3 each, that triggers truancy. Yeah? That's the state law. So we have tenemos un proceso que se llama SARB,
que lo que hacemos es reunirnos, ver esos datos, cuál es excusado, cuál es no excusado. A veces si es excusado, aunque no hayan venido, si no vinieron pero son excusadas, no hacemos ese proceso, salves más para los que no están excusados. Y muchas veces lo que hacemos es intentar contactar a las familias y ver por qué. Porque muchas veces hay una razón. ¿Sí? Intentamos ayudar. So we have a process that is SARB, and that process includes quite a few people actually, and what we're trying to see, not necessarily the ones that are excused, but the ones that are unexcused, and we try to contact families to figure out the why and how we can support. Otra cosa importante que hemos cambiado es que a partir de ahora, cuando vengan por las... a couple of things that I think are important for me, actually. Un par de cosas que son importantes. Por favor, por las mañanas, cuando vengan, si vienen tarde los niños, los tienen que traer hasta la puerta. Eso es súper importante para nosotros. Porque si los dejan en otro sitio, nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos una persona afuera apostada para ver si llegan bien, y si les pasara algo fuera va a ser complicado para nosotros saberlo. Entonces, es obligación de las familias traer a los niños hasta la puerta, entrar en la recepción y firmar. Okay? I just want to make sure that is one thing also that we make it really clear that parents have to come. If you come with the kid late, make sure that you come all the way into reception and leave the kids, because if you leave them anywhere else, then we don't really know what is happening with the kid, and we don't have the human power to have someone checking outside for that. So we want to make sure that it's the family's responsibility to bring the kids all the way in. ¿Ok? Algunas veces yo salgo y miro, pero yo no siempre puedo. Hoy, por ejemplo, no hubiera podido. Para mirar asegurarme de que los niños sí lleguen con las familias. So sometimes I go out and I make sure that they are walked in, but I cannot always do it. ¿Ok? No sé, ¿alguna otra pregunta sobre asistencia? Ok, good. So, política de tecnología y redes sociales. So technology policy and social media. So the way that I think we can do this, I'll start in English, and then I'll go into Spanish, is first the why. Why is that we have a policy, specific policy at OCEAA, that is not everywhere. Then I'm going to go into our policy and how it looks like. Hopefully all these links work. I'm crossing my fingers. And the last one is going to be some law that is coming along in relation to this. So we see that we are actually in the forefront. We are almost like doing something that eventually will happen in other places. We're just ahead of the game, yeah? Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ver un poquito el por qué. Vamos a ver un video que habla de eso, si es que trabaja. Luego vamos a ver la política que tenemos de tecnología. Y luego vamos a ver algo de leyes que están apareciendo ya, y además son de los dos, son tanto del Senado como del Parlamento, donde están planteando legislación que es muy similar a lo que ya estamos haciendo aquí. O sea, como que estamos nosotros avanzados con respecto a eso que se va a estar haciendo probablemente en el futuro. And it actually makes sense too. Ok, vamos a ver si con suerte hacemos trabajar el video. Sí. Pero si no, yo lo voy a traducir y voy a hablar sobre ello, ¿ok? Ok. So, it's in English. I'm going to play it up and then lo traduzco. Y luego lo traduzco, ¿ok? Si es que trabaja. I had a feeling. Ok. Ok. Bueno, lo intentamos. Lo intentamos. Esto es Prometheum. Es que no hace screen share. Ok. Ah, sí. Thanks. I appreciate it. Let's do that. Ya entiendo. Entonces, le subimos aquí el volumen, le quitamos el volumen ahí, ¿no?
So voy a traducirlo para... ¿Está trabajando ahora el micrófono, Mike? Sí, ok. Voy a traducirlo. Básicamente es sobre un distrito en Florida, en Orlando, que decidió que no pueden utilizar los celulares, pero no los pueden utilizar en ningún momento durante el día, ni durante clase, ni en los recreos, ni en ningún otro momento. Y que en los primeros días decomisaron muchísimos celulares, pero poco a poco los estudiantes fueron aprendiendo. Y que lo que descubrieron conforme fueron aplicando esto es que bajaba el nivel de acoso, había mejores resultados, los niños se involucraban más en el salón y hablaban más. Y que incluso ellos mismos reportaban que se sentían mejor en la escuela. ¿Okay? ¿Qué comentarios? What do you think? And I'll bring the microphone. Any comments about this? ¿Quieren compartir? Okay. Sí, yo quiero hacer un comentario acerca de la situación de los teléfonos celulares en la escuela, porque, no sé, pongamos en mi caso familiar, por ejemplo, el caso de mi nieto que viene, aún no se le compra el teléfono, ni se le va a comprar hasta que no cumple los 18 años. Pero nosotros, yo en lo personal, yo observo, digo con respeto, porque no quiero que algún padre se vaya a sentir aludido, yo pienso que no es saludable, porque aquí yo escucho en la escuela y en la televisión y en la política gubernamental que hablan de salud mental. Y a mí me causa alguna situación incómoda el escuchar esas posiciones o esos planteamientos racionales, porque una cosa es la salud mental en el concepto de la salud, específicamente la salud mental, pero las desviaciones o los aspectos que desvían la conducta de los niños son variables exteriores las que inciden, ¿verdad? Entonces, yo no acepto cuando en algún momento los maestros o la televisión, no sé qué, discúlpenme, no quiero ser imprudente con nadie, pero sí hablar con honestidad, con decencia, porque no sé si es política del sistema federal, por decirlo así, de distorsionar la realidad de las cosas. Y hablando ya me voy a cortar ahí para hablar específicamente de la escuela. Yo veo en el caso de los niños, para mí, yo digo, no es saludable que un niño traiga el teléfono hasta el 8º grado, quizás, digo con respeto, porque no se afecta solo a él, afecta a los demás, al entorno exterior del salón de clase cuando los niños están ahí. Y digo, el padre o la madre no mide esa consecuencia, solo piensa que la complacencia, el hecho de satisfacer el ego, la soberbia. Yo por eso dije con respeto, la soberbia, porque lo animal del ser humano lo tenemos a flor de piel. Discúlpeme. Yeah. Okay, I don't even know how I'm going to be able to translate that one. But it's let me pick up some of the elements. So it was the idea of maybe not giving cell phones until it's much later, maybe 8th grade or 18 years old. That was part of the comment here. Also that there is some effect that this has on students because of the content and how this affects what they are doing. And also some element that even if you think that it's not going to bother other people, actually having a cell phone is not only kind of causing an effect on the kid that is bringing it, but everyone else around in the classroom. I think creo que agarré más o menos, ¿no? I capture more or less. Sí, y es correcto. Disculpen, yo solo quiero ponerles un ejemplo del vecindario donde yo vivo. Hay una señora que tiene 2 jóvenes, 2 muchachos, y son gente humilde, sencilla como nosotros. No le compraron teléfono a los muchachos hasta que cumplieron 12 años los niños. Papá, que mi compañero, que mira, que no sea así. Bueno, el padre y la madre que ama a su hijo no le complacen todas las peticiones. Permítanme, el mayor salió de UCLA, graduado en agosto se graduó de UCLA. Entonces, y es honroso para un padre, para una madre, que un hijo alcance el éxito, la meta. Entonces, y el otro muchacho está estudiando también la carrera en ingeniería en sistemas. Y digo, son gente humilde, son gente sencilla, porque yo soy de los que creo, como humano, como persona, con respeto, que no es el dinero, no es la posición la que le da el éxito al ser humano, sino el esfuerzo, la lucha, la perseverancia. Bien, gracias. Okay. Yeah, so what Mr. Torres was bringing
a story of someone in the neighborhood coming from like kind of an element of humility and not a lot of maybe economic power, but that decided to make sure that they would not give everyone that the kids were asking for in terms of like technology and access to technology. And I think with the connection he's making is that eventually these kids actually turn out to study very hard, and one of them finished university and the other one is actually studying engineering. So the point, I believe, is that we don't always have to give everything that the kids are asking us to do in terms of technology, if I got that one. Okay. Yeah. Le preguntas a Karen que se haga. Yeah. Thank you. I speak both Spanish and English, but I'm more comfortable in English, but I'll try to make this simple so that you can translate easily. I was going to hold off until what I would like to see is what is the potential law that is going to be passed, because I think that's really where our focus should be. We can argue or discuss or go on and on about the merits of who should have it, when they should have it, how they should have it. All of those things, to me, that is a personal decision, and it's not a simple decision, but I would really appreciate it if we didn't make it about morality or ethics or honor or any of those types of things, because that's very different. My daughter has had a phone since she was in 7th grade, and the reasons for that are very personal. She graduated from an Ivy League college, so I don't think that it really affected her on how she did having a phone in her education. I mean, it's a very complex situation, and so I would really like to not simplify it and boil it down to what really amounts to personal feelings. I would really like to focus on the facts and what are we looking at legally, and so we can discuss it that way. I would like to know, what the law is going to hold us to, and what the school is going to have to uphold is more important to me than how we personally feel about when a child should have a phone or for what reasons. Thank you. Yeah, is it good? Okay. Entonces lo que estaba comentando es que en este caso la opinión es que no es una cuestión de moralidad si los estudiantes tienen o no tienen un teléfono, sino que es una cuestión legal y un poco personal, y cada uno decide dependiendo de lo que es más importante, y que en este caso su hija lo tiene desde más jovencita y se graduó de una de las mejores universidades de Estados Unidos. So I think I'm going to actually try to answer that one because I think it has different elements, and I'll do it in English first and I'll do it in Spanish first afterwards. I think one of the elements, it definitely is the law, and the law is actually not passed. And I'll show you is they're working on it. There is another element that is our internal protocols, which we have and schools can have and that we can follow. And what we want to make sure with those protocols is that we afford our students the possibility of making sure that they can contact and they have opportunities to do that, but we also can uphold our own expectations in terms of use of technology. And I think this is important because if we have those, then it's not a personal decision. It's a decision that we have as a school. So those are, and I'm going to review those. What is our policy and why we have that policy? And so that would be another element. And then the third aspect that I think is very important that we were talking about is that there is a connection that we can see that is not moral, but it's actually a mental health in relation to the use of cell phones and bullying. We just could hear it in the video. So that element that we've been dealt with actually here in the building of the students maybe sending messages during the day that create situations that can be complicated because they have access to social media while they are in school. Yeah, and then the situations create some difficulties that we face and we have to resolve internally in the school. So I think that there is several elements to that. So I think absolutely it's a personal decision in the sense of
having or not having at a different age. I think we as school systems have protocols that we follow, and we define the use of technology. The law is in its first kind of steps, and I'll show it right now. Right now, we are not really following a law that we have to follow in schools in terms of that, because I think anything that has to do with technology, law is a little slow to react. And but definitely we have a policy that we have internally that we want to make sure that we can uphold. So, en español, quería más o menos resumir, es cierto que la decisión que toman los papás sobre el uso de la tecnología es una decisión que toman ellos. Nosotros tenemos nuestra política en la escuela que define cómo esperamos que los estudiantes utilicen tecnología y que es independiente también de la decisión que tomen los papás. Es una decisión que se toma en la escuela y que ofrece a los estudiantes la posibilidad también de asegurarles, por ejemplo, el contacto, etcétera. Recuerden que todos los salones tienen teléfono, hay teléfono en la recepción, es decir, no es necesario tener un celular para comunicarse con las familias. Entonces, ofrecemos oportunidades y tenemos nuestra política que nosotros hemos creado y que defendemos. A la vez hay una ley, que es una ley que tiene que ver con algo que es, de hecho, de los dos partidos, es tanto demócratas como republicanos que están trabajando en esa ley, y esa ley está creándose. Tenemos que entender también que las leyes reaccionan muy despacio a la tecnología, porque la gente que crea leyes en general es gente más mayor que no entiende realmente muy bien la tecnología y tardan en crearse. Y luego otro elemento que para nosotros es importante, que ya hemos vivido, y es que el uso de la tecnología lleva al acoso. Hemos visto casos ya durante este año, de hecho, de estudiantes que reciben mensajes durante el día, porque a lo mejor agarran el teléfono, digamos, si se van al baño y reciben un mensaje o se lo mandan a otro, y son mensajes que ocurren en las redes sociales y que tienen un impacto muy negativo con los niños. Afortunadamente nosotros aquí tenemos la capacidad tenemos buena relación con los niños, inmediatamente se comunican con nosotros, inmediatamente buscan ayuda, inmediatamente intentamos crear sistemas para apoyarlos, pero también entender que lo que estamos haciendo es reactivo, porque lo preventivo es que eso no suceda desde el principio, ¿verdad? Que no haya ese mensaje ocurriendo porque los niños tengan acceso a una red social y se digan esas cosas en las redes. Nada más quería decir un comentario de que, por ejemplo, OCEAA no está diciendo de que los papás que no les demos los celulares, sino que nos están diciendo que qué es lo que va a pasar o qué es cuál es el protocolo, ¿no? En caso del celular, y nos están diciendo el por qué, no es de que no tengan celular. Y además cuando estamos trabajando también, no podemos estar usando nuestro celular. Los maestros no pueden estar usando su celular para cosas personales porque están con los niños. Y si nosotros estamos diciendo que esta es nuestra casa y nosotros estamos poniendo en sus manos que nuestros niños están seguros, entonces van a tomar las medidas, ¿no? Y si los niños necesitan algo, una estimulación distinta, entonces yo estoy segura que ustedes lo van a hacer, ya sea con, no sé, con la tecnología que necesiten o darle algo para que esté con sus manitas, no sé. Entonces es lo que yo tengo. Just like a reminder that they're not telling us we can't bring phones. They're just giving us information of what can happen, why the students shouldn't have phones in the classroom to use for social media. And unfortunately, because some kids have used it, maybe not in the school, but and wherever, but this is a school. And we as parents are putting our hands in their care, and this is their home. So they are helping us, keep our kids safe. So just not using the phones. And even at work, we shouldn't be using our phones for personal social media. That's just my opinion. So I guess just to kind of, because I want to make sure that everyone has a voice, that definitely the decisions that people take about the use of cell phones in their own homes is totally personal and totally valuable. I think it's more about the protocols that we follow at a school setting, and those are related to what we think is best for students, based on research and other things. ¿Ya? Entonces, al final, lo importante es que cada familia toma las decisiones que quiere, absolutamente, y tienen esa capacidad y esa decisión, pero a la hora de la escuela nosotros definimos ciertos protocolos que creemos que ayudan a los niños porque están basados en la investigación y además en la experiencia que estamos teniendo.
Yeah. So I think, there was something else I wanted to say, but I forgot. Anyway, no sé si tienen algún comentario más. Yo entiendo que esto es un poco complicado, pero es importante hablarlo. También quiero añadir que si la ley pasa, la ley que está proponiendo tanto el Senado como el Parlamento y que de hecho viene de los dos partidos, implicaría que limitaría las opciones que tienen los padres de que los niños utilicen las redes sociales, ¿sí? Antes de una edad determinada, tanto en la escuela como fuera de la escuela. O sea, la ley no ya es más general. Entonces, lo que están planteando es que haya ciertas edades donde los niños no puedan acceder las redes sociales, tanto dentro como fuera. Pero eso está todavía como en las primeras etapas. So just to clarify that what the law is actually kind of proposing at this time is that social media would not be accessible for students under a certain age, regardless of where they are, school or outside of the school. So that is kind of what the law is trying to figure out, and it's coming from both the Republicans and the Democrats. So, but this is a great conversation. Es una muy buena conversación y es muy importante porque nuestros estudiantes viven en la edad de la tecnología, son ciudadanos digitales y estas son las cosas que les van a hacer personas, ¿no? Pero es, yeah, do we have something that, okay. Yeah. Okay, let me. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Okay. So I kind of wanted to offer first some why. Like there is experiments that are happening where schools that ban it see a change. I don't know if you know, but there is whole school systems that have banned cell phones from schools. Like France, the public system, they cannot use them in any other schools right now. So there are some people that are doing this. Understanding also that there's even some push into whether or not technology is helping or not helping students. This is happening right now. There's not clear. There is a lot of research that is kind of showing that going back to paper and pencil may be actually better for them. So I'm just letting you know, we are in the middle of this. We don't know for sure, yeah, because we're coming out of pandemic. Also that in our school is a one-on-one school, which that means is that everyone has access to a Chromebook or an iPad. They have access to technology one-on-one. So everything that you would be able to use or do on a phone, they can do it on their Chromebooks. Even listening to music is a possibility. So if we have students that maybe say, I really need to listen to music, and there are cases when I study, they could do it through their Chromebooks as well. So there is many options that we have for students because it's a one-on-one. But that's another, like the whole thing of technology is a different conversation to have because it's an interesting one and it's just coming up. I've been reading some research and it's just coming up. It's showing that students seem to retain more information when they do it on paper and pencil. So it's kind of interesting, but we don't really know. So quería explicar que la tecnología es una cosa complicada porque de hecho hay investigación que está diciendo que los niños parece que retienen más información cuando lo hacen con papel y con la pluma. Decir que también somos una escuela con 1 a 1. Quiere decir que todos los niños tienen acceso a un Chromebook con iPad. Los únicos son los de TK hasta el segundo semestre, porque todavía no saben. Pero todos los demás tienen acceso a 1 a 1. Es decir, que cualquier cosa que quieran hacer, escuchar música, cualquier cosa que quieran hacer la pueden hacer a través de ese dispositivo. No necesitan necesariamente el teléfono para eso. Okay? Okay, good. So, voy a entrar en la, so that was the why, and I'm going to show the how now, which is the policy that we have. So I took this directly from the handbook. Hope it will work. Okay. So what I did is I just picked the specific pages of the handbook that has the information about technology.
Our handbook is fully translated, so I'm just going to show you the part that is in English, and then you can read it in Spanish. I know that every parent signs the handbook. The handbook is pretty long, so I'm not expecting that everyone kind of does a deep reading of the whole thing, but it's also good to see what is in there, yeah? So I pulled some of the elements from that, and what is a little bit of a mix of three things. First, caring for the devices. Remember I mentioned it's a one-on-one, so it kind of gives some ideas about how you can use the devices to make sure that they, you know, they withstand the use because they use them every day. So making sure that the students charge their devices so they come with it because we don't have enough, you know, outlets for them. Making sure that you don't put any kind of calcomanias, any things on the, so because they are hard to remove, all these kind of things. And then if I have a personal cell phone or other personal mobile device, this is the part that we were talking about, yeah? I will keep it turned off. That's what it says there, not just the sound. And safely store out of sight at all times when I'm on campus. So what this is saying here, as per the handbook, is that the cell phone is in the backpack, turned off for the whole day until they leave. That's what it says, yeah? At this point, we've been working more on making sure that it's not used during class times, because progressively, eventually, may be something that we want to discuss. But again, what we've seen is occasionally the fact that they can actually access the phone during breaks or things like that is when they are sometimes sending messages. I've heard some people thinking they have ways of controlling cell phones in a way that will only do phone calls and not other things. I would also recommend for parents that say, I really want my kid to call me, don't buy a smartphone. Buy one of those like brick phones, like the small ones, because then they can actually call you. You can receive a phone call, but they cannot use it for anything else. So if your worry is, I need to keep in contact with my kid, just buy them a simple phone that will not give them access to anything else, so you can still have access to that. Because that way, we can avoid some of the elements that we are talking about. Just as an idea, when I've heard some people saying, I really want to contact the kid, also understand you can reach out the main office, you can reach out the classes, but if you really feel, I really need my kid to have access to a phone call, then maybe that's one way of doing it. They're they are inexpensive, yeah, those ones. And it says really clearly here, I understand that OCEAA staff has the responsibility to confiscate unauthorized electronic device and that they have to retire them from the office, which that means we've done it occasionally. What that means is that a student is using the cell phone in an appropriate way. For example, we usually give them a warning because, you know, you want to make sure, but if there is a lack of compliance and they refuse to stop, then sometimes we do have to remove them from them and parents have to come and pick them up at the end of the day. So that's what the policy says, yeah? I think that sometimes the policy is there, but you don't want to go 100% on that. You want to make sure that the systems work for everyone, but I kind of wanted to revise it so people knew about it, yeah? And then there is some elements of acceptable use of technology, which is basically on our computers, yeah? So if they are using it for something that is not what it's supposed to be used for, and we have trackers for that, so you can start telling your students, if you search something that you shouldn't be searching on your Chromebook, it's going to pop up for us, and then we look into it because there are filters. So it's a little bit of that, making sure that they don't take photographs of other people with those, etc., etc., etc. So that is kind of the acceptable for our devices. If you're using a cell phone and you're taking a picture that you shouldn't be taking of someone else, even if it's not one of our technology, if it's not our Chromebook, that also counts as something that could be investigated. And in our handbook, actually, the consequences for specifically for certain things, and one of them would be truly unacceptable use of technology, can be suspension. We can actually suspend based on that. So depends on how it's used. Just for just general information, not obviously something minimal that we try always to fix and work with students. And finally, I'm not going to go into all that has to do with digital citizenship, but it's the idea that students now are digital citizens. So what is that?
because you're leaving your mark no matter what you do, and it's going to stay there forever. So it's not like we used to be, I met him, oh my God, I met this mess. I'm so happy I don't have to remember it or think about that one. You do that and you took a picture and it shows and it stays with you for maybe ever. So, so the way our kids are living right now is a little bit different. So we had to teach them a lot about what digital citizenship means. Because we receive federal funding, we're required to do this. Yeah. So that's part also of training to make sure that the students become digital citizens. So it's a little bit of like what our policy is for your entertainment, yeah. But is there, and it has the different elements. Do we have any questions about this one? I'll show it in Spanish in a second. No? Okay. So I'm thinking that if that worked, that should work. Okay. Yes, perfect. And it's kind of, es lo mismo que hemos visto antes, pero ahora está en español. Sale del mismo manual, recuerden que lo traducimos todo aquí. De hecho, pasamos bastante tiempo con eso. Y es un poco lo que estábamos diciendo, asegurarse de que se cuiden los dispositivos que se entregan a los niños, que no los estropeen, que tengan cuidado, que los carguen todas las noches para que no vengan descargados. Si es que los cargan durante la noche, pero no duran durante el día, pues tendremos que ver si la batería está fallando, todas esas cosas, ¿no? Pero aquí está la parte que es importante también, que mencionábamos, que dice, no usaré dispositivos electrónicos personales o auriculares o audífonos, si quieren, inalámbricos, dispositivos de juegos, etcétera, si es que no lo he permitido yo antes. Además, directamente habla del director de la escuela, que lo permita. Y luego que si tienen un teléfono tiene que estar apagado, tiene que estar en la mochila y fuera de la vista durante todo el día de la escuela. Comentaba antes que hay veces que algunos papás explican que es importante para ellos poder conectar con sus hijos. Mi propuesta es que en este caso, si quieren, les den uno de esos teléfonos básicos que tienen la capacidad de hablar y de mandar mensajes, pero no necesariamente un teléfono que sea, que pueda entrar en redes sociales o que tenga internet, porque de esa manera evitamos ese otro problema que tenemos. Y si quieren que luego tengan ese teléfono en casa, por supuesto, yo ahí no voy a entrar, pero sería para la escuela para evitar que, como nos ha pasado ya, los niños se mandan mensajes durante el día, se meten en el baño, se mandan mensajes y algunos de esos mensajes luego producen problemas y los tenemos que resolver después. Y hablábamos de ser más preventivo en vez de reactivo cuando ocurren estos problemas, ¿no? También muy importante que entiendan que en los dispositivos, en los Chromebooks, tenemos sistemas para saber que están mirando algo que no deberían mirar o buscando algo que no deberían buscar. Incluso normalmente hay filtros, y esto aquí yo no lo he vivido, pero lo he vivido en otras escuelas, donde si un niño está buscando cosas de suicidio, inmediatamente salta para informarnos. Quiere decir que tenemos maneras de saber si un niño está buscando algo que tenemos que saber nosotros, ¿no? Y eso nos ayuda a investigar. Y también quería aclarar un poquito, lo comentaba antes, que si el niño está haciendo algo muy inapropiado con la tecnología propia, celular o con la nuestra, puede tener consecuencias relativamente graves en nuestros manuales. Si es algo mínimo, definitivamente intentamos resolverlo, pero si es algo ya más serio, puede tener consecuencias de suspensión de acuerdo con nuestro manual, ¿ok? Porque esto sí puede llegar a ser serio dependiendo de lo que hacen los niños a través de las redes, ¿no? Por ejemplo, si un niño estuviera haciendo comentarios racistas a través de las redes, eso podría suponer una suspensión inmediata. Por eso decimos, be careful, ¿ya? With these things. Porque luego a mí no me queda otra que hacerlo y, bueno, it is what it is, ¿ya? Ok, y lo último es que nosotros tenemos algo que se llama ciudadanía digital, porque nuestros estudiantes ahora son ciudadanos digitales. Nosotros éramos ciudadanos, ahora son ciudadanos y digitales. ¿Qué quiere decir? Que tienen un perfil real y un perfil que queda en las redes, y los dos existen. Entonces, es muy importante que los niños entiendan que lo que hacen en las redes se queda ahí permanentemente, ¿verdad? Si yo, como dicen en Colombia, si yo la embarré, y lo hice antes cuando yo era un niño, se quedó esa embarrada ahí y la olvidé. Si yo la embarré ahora y lo hago en las redes, eso se queda ahí para el resto de los restos. Entonces es importante también entender el concepto de ciudadanía digital, y como hablaba el señor Limón, nosotros recibimos fondos federales para enseñarles esto también a los niños, ¿ya? ¿Ok?
No sé si se dice también en México. No, ¿verdad? Ok. Ok. A veces las palabras cada una son diferentes, ¿no? Ok. Ok. So that's the policy. También tenemos un documento, esta vez voy a empezar en español y cambio al inglés, lo voy haciendo así, que es el que firman los niños cada año. Entonces es la política de uso. Este es uno que firman los niños, se le lee a los niños. Entonces, cuando hay veces un niño que dice, ay, yo no sabía que no podía utilizar mi teléfono durante el día, sí, te lo leímos, lo revisamos y lo firmaste y tiene fecha. Entonces, a veces les podemos mostrar, mira, el día que lo firmaste, ¿no? Es muy importante para nosotros también en todo lo que tiene que ver con educación y aquí en OCEAA especialmente, lo que buscamos es, si un niño nos desafía, pero hace lo que le pedimos, eso no es un problema. El problema es que no haga lo que le pedimos. Es lo que diferenciamos entre defiance y compliance, ¿no? O sea, si yo le digo a un niño, por favor, deja de usar el teléfono y me miras mal y me dices, pero deja de usarlo, está bien. No nos vamos a pelear, ¿verdad? Si le frustró, pues le frustró, lo entendemos. Si yo le digo a un niño, no utilices el teléfono, y me mira con una sonrisa, pero me dice, yo voy a seguir usando mi teléfono todo el día, ahí es cuando tenemos un problema. Entonces, tenemos que entender bien esa diferencia en lo que pedimos de los niños. Entonces, si un niño nos dice, yo pensaba que lo podía usar, yo le enseño esto y me dice, bueno, ya no lo uso más, we're good. ¿Yeah? No es necesariamente ir siempre castigando porque ese no es el objetivo. El objetivo siempre es crear las conductas que necesitamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poquito, muchas, no lo voy a leer porque es bastante largo, pero lo revisamos con los niños. Y entonces habla un poquito de cómo se utilizan los dispositivos, cómo se usan las cuentas y lo que es aceptable. Viene, se lo ven casi como del manual, es casi lo mismo, ¿no? ¿Qué es la ciudadanía digital, etcétera? Pero aquí van a tener, pues eso, cargar el dispositivo, que si tienes un teléfono celular u otro dispositivo móvil lo mantendría apagado, no solo con el sonido, y guardado de forma segura en todo momento que esté en el campus. Los niños sí que leen esto y lo firman, y luego la idea de que el personal de OCEAA tiene la responsabilidad de confiscar los dispositivos no autorizados y que las familias tendrían que recuperarlas al final del día. Esto es algo que sí que firman y que es parte del acuerdo de... Yeah. Bueno, como mamá, yo siempre que llega todo eso, yo le digo a mi hija, léelo. Ajá. Ella, sí, sí. Ok, yo se lo he leído, no sé si me está escuchando. Quiero saber si estoy entendiendo bien. ¿Ustedes se los leen también? Porque nada más con eso yo ya, ok, tú ya lo sabías, punto, ya, hacer. Entonces. Se les lee pues al principio, cuando se hacen todas, y luego, pues en caso específico de que un niño nos comente, yo no sabía esto, pues lo que se hace es que se revisa y ya está. No tiene más. Y no necesariamente delante de todo el mundo, no es it's not shaming anyone, no queremos avergonzar a nadie, ¿verdad? Es una cosa de, no, mira, sí, aquí es lo que dice esto, etcétera, ¿sí? También entender de nuevo que esta es la política como está explicada aquí, pero a la mera hora lo que buscamos son a veces compromisos, ¿no? Intentamos decir, bueno, si un niño no lo usa durante el salón y el uso que tiene, pero entender también que ese es el problema que podemos tener, que por no querer ser 100%, a veces pues, se nos puede escapar un poquito de las manos. Entonces, ahí es el balance que tenemos que tener a veces, ¿no? Pero realmente la política es muy clara, la que firman los niños, ¿no? Entonces esto lo firman aquí con el maestro y está ahí. Y habla también de que hay cierta responsabilidad disciplinaria o financiera dependiendo de lo que hacen. Un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Es que definitivamente si un niño, por ejemplo, le manda un mensaje a otro niño a través de los sistemas del Chromebook de contenido racista, eso inmediatamente tiene una consecuencia disciplinaria más grave. Es así. Si el niño lanza el Chromebook y se cae y se parte en dos, pues también tiene una consecuencia financiera. Entonces, por eso firman esto. Pero también entender que nosotros intentamos ayudarles en todo lo posible. No sé cuántos Chromebooks hemos arreglado ya este año, porque entendemos que niños son niños, están con un dispositivo todo el día, o sea que también se entiende eso, ¿no? Entonces, intentamos también ayudar. So, we work both ways, ¿ya? Okay. So it's the same page here for the use of technology. And
So it has a little bit of what we saw in the handbook. It's very similar. It's just more clear for the students. So the students listen to this in the beginning of the year. They sign it with the teachers. I'm not sure if TK do this, but because obviously, yeah. But this is something that we do. And it has some of the elements that we talked about. So some of the elements that we talked about, which has to do with how do you take care of your device? What is the acceptable use of the account that you have in the Chromebook? And some aspects of becoming a digital citizen. There is some clear elements here about that come directly from the handbook about the use of the cell phone in the class. So if you check here, it says if I have a personal cell phone or other personal mobile device, I'll keep it off, normally with the sound off, and out of sight at all times while in campus. And the following one kind of says that we as staff have the responsibility to confiscate if it's affecting the classroom. So this is what it says here, what the students sign. I was also saying that we're trying to strike a balance here because sometimes it's hard to go full blown and decide we are just going to be, but that's really what the policy says. And we've been more mindful about it, especially because as I mentioned before, we've seen some cases of students using it in other places, like for example, in a bathroom, and maybe sending messages that can be hurtful to others. I was also mentioning that there is here at the bottom some element of disciplinary or financial responsibility. Understand that depending on what the students are doing, the technology that can trigger disciplinary action. Like if a student is, for example, sending racist comments with their Chromebook to another student, that immediately triggers disciplinary action. That actually can be an immediate suspension for that student because that's going to be very easy to prove. You use the Chromebook at this time and send this message. So we also need to make sure that we understand this. And there is an element of financial responsibility that has to do with, I mean, if your Chromebook broke, it's fine. But if you threw it across the classroom and it fell and it broke, then you have a financial responsibility for that Chromebook. We've been fixing many Chromebooks this year. We found a way, Mr. Limon and I, to fix screens. So for about $30. So Mr. Barrera has been fixing, I don't even know how many screens. So we don't have to spend the whole money for a new Chromebook. But yeah. So that is kind of where we're at this time in terms of technology. Okay. Any questions before I go into the law? And definitely we're going to stop there because it's going to be, but. What grades is it? First grade? ¿Es desde primer grado que se les da ese agreement? Esa? Yo creo que sí, que desde primero ya lo hacen, pero eso se lo tengo que responder más adelante. Okay. Porque para los niños más chiquitos normalmente para ellos no leen, no les van a leer todo esto y no van a firmar. Entonces será una cosa diferente. De todas maneras, en general lo que se hace con los niños más chiquitos es que los dispositivos se quedan más en los salones y no se los llevan. Y mi otra pregunta es, para la próxima, es más, los niños que tienen como un IEP, y eso yo sé que es very gray, no es blanco y negro, pero los niños que tienen un IEP, especialmente para que entiendan, ¿cómo se les dice? Pero okay. That's not an interesting question. So we had two questions, and the first one is, what age do they start doing this one? And I would have to check that specifically, but I know that the youngest ones keep their hardware in the classes because they're not going to bring it back and forth. It is just too young for that. So that's probably part of the way they fix the problem. In terms of IEPs and how this is offered, any kind of, it's not a legal document, but it is kind of a contract. You have to keep the language. You don't really have a way of changing that. But I'm sure that if there are students that have any kind of struggle understanding this, teachers can support them. Yeah, so there is an element of differentiation for that. So I wouldn't worry too much about that. Oh, so we're talking about two different things: the access to the document and the access to the teaching and learning. So any kind of need for a technology for teaching and learning, we have a phenomenal special education team here, and they would definitely check on what are the needs they have. Mr. Limon and I approve them like this. Like if they say,
we are needing this specific for, we would do it. We don't have at this time anyone that would be like severely impacted, like hearing, for example, that would need that. But if we need that, we immediately get it. If someone needed something like that, a lot of what we see in IEPs at this time is a start time for testing, maybe a bigger font, maybe a separate space for tests, things like that. And then their IEPs have goals that are more related to reading, writing, and math. So whatever that, however that affects the use of technology, both teachers, general education teachers, and special education teachers know how to do. And remember, the case managers always work with the general education teacher to make sure that the IEPs are followed. I don't know if that answers the question. Ok, entonces lo que estaba comentando es que hay como dos elementos de la tecnología aquí. Uno es el acceso a este documento, y el documento en general no lo puedes cambiar porque son contratos, ¿no? Pero definitivamente si hay un niño que necesite entenderlo de otra manera, pues se le va a explicar, ¿no? Y luego el acceso a tecnología que necesiten de acuerdo con el... IEPs, Independent Learn Individualized Educational Plan. So es plan individual, PIE. Es el PIE. Es el PIE. So, si tienen un PIE que requiere el uso de tecnología, pues se va a procurar. Tenemos un departamento de educación especial que es muy fuerte y que definitivamente va a trabajar en concordancia con los maestros de educación general para asegurar de que eso se tenga ahí. ¿Ok? Good. So I'm going to finish actually with some information about the bill that we know about. And I just pulled it this morning because I was looking at what is there like last minute. So we got a couple of them. One of them is called Protecting Kids on Social Media Act. And there is some information that you can read about it that comes from NPR. This I couldn't find it translated. So what I'm going to do is just open it up. I'll share a little bit of the information in there and we can look at it. And then we can, I can translate and we can talk about it in Spanish. Okay. So this comes from a specific kind of organization that deals with victims of social media. So it's probably one of the forces behind this and making sure that there is some effort to make sure that there is some control in how students access social media. So it was introduced not that long ago, that we're talking in April of this year, and it's bipartisan. So you have the information there. And basically what they are saying is that there is no access to social media before 13. That's what the law is saying. And from 13 to 18, actually you need your parents to give you consent before you use it. That's kind of what the law says in a nutshell. Right now, the social media platforms, I think they already kind of see this coming because students don't really have access if they are younger than 13. They have to add the age. The problem is you can lie and you can say that you are 65 years old, but technically it's already there as a filter to make sure that the students are not really entering before the age of 13. The thing is, it doesn't really have a consequence. The difference for this would be that if the student accesses, if this bill passes and eventually becomes law, then it would mean that a student that is younger than 13 accessing social media would be a legal liability. I don't know which one, but and that could be to the platforms, I imagine, or even to the families. I'm not sure, but there is an element to that they are working on. So it's linked to the presentation, and I can definitely send this one to anyone that wants to look at it, but it basically talks about all the research right now that shows that there is an uptake on depression, anxiety, and things like that because of social media and the kind of messages that the students receive, and some of the provisions here that you have, yeah? So what are the safety features that the social media platforms would have to have for students to access them and things like that? I'm not going to go very deep into it, but even verifying age would be more complicated. It wouldn't be just clicking. Yeah. So you would have to have some documents to prove that you can access. So they are going a little bit deeper into that. There's some elements to
to non-compliance, right now, the violation is very limited in terms of like the consequence, but there is some consequence for it. So, so we see a little bit of that. It shows use of teens, but actually because it doesn't break it by age, don't find it very helpful. It would be interesting if we saw how many 11-year-olds are using this. Yeah, but I don't know if this is doing it. And there is some other elements that you have here about issues with basically development for minors in using. When we're talking social media, really, we are talking about internet, I think, in a way, yeah, because they are accessing many different ways of that. And there's elements of, obviously, also of cyberbullying that we've dealt with, as I was mentioning, exploitation of children. There's a lot of elements to this that are kind of, there is a nice side to internet and social media, no? They can bring people together, you can find information, it's pretty cool. But there is a dark side that has to do with everything that the students are exposed to because we don't really have control necessarily of what they are checking there. So that is kind of that one. And there is a little bit of, review of that from NPR. And NPR kind of takes a step further because what he's saying is that if this were to pass, basically they would be barred because I think if they would make it so complicated to prove age that it would be really difficult for any kid to actually access those unless they could prove age. So I'm not sure exactly how they would do that, but there is a little bit of that coming, yeah? So, regreso a la ley. Y ahora vamos un poquito en español, ¿ok? Abro este. Y entonces aquí esto parece que viene de una asociación que tiene que ver con víctimas de las redes sociales. Entonces habla un poquito de cuál sería la legislación en caso de que pasara. Es una legislación que viene del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Se presentó como en abril de este año y habla un poquito de que los niños menores de 13 años no deberían poder entrar en las redes sociales y de 13 a 18 tendrían que tener consentimiento por parte de los padres. Establece bastante claramente cuáles serían las maneras de probar edad, de cuál sería el sistema para consentimiento, es decir, quieren blindar, quieren hacer seguro que ese proceso sea muy claro y luego un poco las consecuencias que tendría en caso de que no se siguiera. Mostraba también el documento de NPR que está aquí, que hace como una revisión de lo que sería la ley. Okay. Any questions about this? Sí, la verdad es que yo estoy observando que el documento habla de la edad mínima, de la edad mínima. Y en el desarrollo del proyecto de ley, observo que luego primero está la edad mínima, después están las penas y consecuencias, y después siguen los riesgos. No sé si yo estoy mal, pero quiero entender si no es primero la prevención de los riesgos y las consecuencias, y luego, no sé si, no por decir penas, pero como dice, o consecuencias en el término más breve, consecuencias, y después las edades por las cuales se pueden ir, como dije, ejecutando el proyecto de ley. Esa es la idea que tengo. No sé si estoy equivocado. So the question is whether or not they could prioritize what are the consequences and then go into the law and how that works. Well, I think that what they're trying to do here is taking into account probably what psychologists, psychiatrists, everyone is saying in terms of the effect of like with students. And they are setting up an age, they say 13, where they think that they can maybe start navigating that. I'm not sure why they come up with that age and not another one, but that's probably part of what is happening. And also from 13 to 18, there is consent from parents. So that means that if parent does not consent, they wouldn't really have access until they are 18.
which kind of goes back to what we're hearing. It's kind of a personal choice. So the personal choice would be from 13 to 18. What it wouldn't be a personal choice is below 13. Students wouldn't be able to access if this passed. So I imagine that obviously when you do a law, it's based on we want this, and if you don't, there's a penalty. It's always like that. That's the law. Yeah, there's a speeding law. You cannot go faster than this, and if you do, this is what happens to you. Yeah, so there's an element of prevention based on punishment, because that's what law is about. Yeah, but I want to believe that when they are setting up an ancient systems, it's because they've already looked those people that are bringing the bill forward, they're moving it forward, is because probably they're in contact with people from those organizations, and probably from the victims law that can help them make a decision about age and other things. ¿Ya? Entonces la pregunta era con respecto a la edad, que por qué es así, por qué no empiezan con las consecuencias y luego no la edad. Un par de cosas que yo pensaba es cuando uno tiene una ley, la ley está ahí precisamente para que haya una consecuencia negativa y por eso se sigue. Hay una penalización, ¿no? Pero también que imagino que estas personas que están presentando este proyecto de ley lo hacen con la asesoría de gente que venga del mundo de la psicología, la psiquiatría, etcétera, para decidir. Y que han decidido a la edad de 13 años, supongo que es porque cuando ven que hay madurez suficiente para poder entrar, y habría luego una edad que hasta los 13 no pueden, y de 13 a 18 va a ser la decisión que tomen los papás de si quieren o no quieren, pero ya no es si yo no digo nada, tú puedes, tendría que consentirte yo primero para que pudieras entrar. ¿Ya? Okay. Yeah, I know that the bill is in the beginning stages, but I don't know like how we would be able to keep updated on it. But because one thing that I would definitely be interested in regarding it, since my daughter's in TK, you know, there are socio-educational programs on YouTube that she likes to watch that are good for her, you know. So like, okay, what does that mean if it passes? So I don't know if there's any way that we could keep updates on, I guess, that part of it, or yeah. Está diciendo que también tiene ciertos beneficios, ¿no? Poder acceder. Por ejemplo, hay videos en YouTube que pueden ser interesantes que vean los niños, ¿no? Que si podemos seguir un poco el progreso que tiene la ley para saber. Okay, so I'm going to be a little bit honest. I'm not super familiar with the law. So I'm going to try to get a little bit deeper on it and see how it's moving, because maybe it stopped and will never happen. Maybe they are pushing it forward much more. So let me look into it a little bit more and kind of tell you a little bit more about that. I think that the answer to the other question is, if you're showing it to your kid, you should be okay. I think that's what it is. I think what we're talking about here is not necessarily what you're showing your kid, but what they are looking by themselves. Okay. Yeah. So if you have an account for YouTube and you access that account, you're going to be fine. If your kid wants to access an account and they don't have the age, that's when it would be a problem. I think that's what it is. Okay. Entonces, quería contestar y no lo sé seguro. ¿Está ahí a lo mejor? Yeah. Okay, so it says that it was introduced in April and is to gain support from the Senate and like a Commerce, Science and Transportation Committee before it moves forward and they sign it. So it's in the early stages. Yeah. 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 Mm-hmm. Karen, can you hear us? Feel free to take yourself off mute if you've got a comment. There you are. Okay, thank you. I like that they included the status of the act, because it is a really long process to pass a bill. And just as an example, in this year alone, the House has only managed to agree on 22 or 23 bills to move forward. So it's probably not going to happen.
But more important than that, and hopefully my prior comment didn't make you think that I don't care about this. I'm very invested in this, and well, it's important to me what the school wants, that your policies are adhered to, that your logic behind what you're putting into place makes sense. And even if it doesn't make sense to me, to understand it, like you said, and follow it, because we agreed to go to your school and follow your rules. And that's what's important to me. Not, the opinions of why or what have you, but your stuff makes sense to me. So even if the law doesn't pass, I don't care. I care about what the school wants and why the school wants it, so I can help my son understand what the purpose is. I also, as a parent, I'm going to be honest, I'm probably a much more, not liberal politically, but liberal in terms of how I raise my children. I am not the parent that is going to shield them from absolutely everything, because the reality is when they turn 18 and go to college, I want them to be prepared for that independence. I want them to have experienced different things, made mistakes, had to deal with consequences, so that when they have that freedom, because I'm not at college with them, they know how to behave in public on their own, where Mr. Limon and Dr. Lorente are not on top of them. So I think it's really important that we use this opportunity and this school that has been incredibly positive in how they handle things that have gone wrong, things that are questionable, accountability. Your school deals with this in a beautiful way. I've been very impressed with how your staff handles things that go awry. So those are the things that are important to me. If there is a law that is imposed on you, of course, I want to know about it and make sure we follow it. But whether there is a law or isn't a law, you're right. Your policies are what govern, and we agreed to go to your school. And that's where I think the focus should be. So I just wanted to, I'm not opposed to any of this. I support you 100%. Thank you. And we really want to thank you for that. And I don't think absolutely. At the end of the day, the decisions are different. And primero voy a traducir. Perdón, porque no voy a traducir. Comentaba un poquito de que las políticas que hay en las escuelas son las políticas que se tienen, que hay unos elementos que estamos cubriendo hoy, que es explicar por qué, para que la gente entienda un poquito de por qué hacemos esto. Hablaba también, porque sabe más que yo sobre la ley, que han pasado muy pocas leyes por el Senado, que como 22 creo que ha mencionado, y que es muy probable que no vayan a pasar, que no vayan a conseguir pasar esta, es decir, que a lo mejor nunca llegue a ser ley, pero que en cualquier caso el elemento de por qué lo hacemos es lo importante. Ella piensa que si entras en un sistema, pues sigues las reglas de ese sistema. También estaba comentando que le parece que cuando tenemos situaciones difíciles las estamos resolviendo, no sea de la mejor manera que podemos y de las maneras más productivas y más positivas que podemos hacer. Entonces agradezco eso, because let me tell you, it's a lot of work. We want to make sure that the students feel that they have an opportunity to improve, not necessarily that we are punishing all the time, because that doesn't work. We know that doesn't work. So we want to make sure that we offer students the opportunity to, talk to each other, improve, understand, reflect, all these things. Queremos asegurarnos de que los niños tengan oportunidades de hablar, reflexionar, etc. También hablaba de la importancia de ofrecer a los niños cierta libertad, porque si no, cuando llegan a los 18 años, de repente no van a saber un poco cómo navegar situaciones pues, que tengan malas consecuencias, a lo mejor mensajes difíciles que les vengan de otros. Entonces, que escudarlos completamente o protegerlos completamente a lo mejor puede no ser la solución, porque luego tienen que ir a college. Un poquito lo que hablaba la señora Karen. Empiezan en la carrera, también tienen que respetar las políticas de sus trabajos. Ok. So, esto nos hemos pasado de la hora con un solo tema, but this is one topic that to me was very important. I wanted to bring it for a long time because I think that I wanted to explain the why we want to do certain things, and also listen to people and kind of their own opinions about this. So I'm happy that we did this, and we'll just continue. We have our next meeting in December 11, I think it is. Let me see, lo puedo pasar aquí, pero I think it's in the first one that I put it. Just give me a second. Oh, el 14.
Entonces el 14 tengo día completito, porque el 14 vamos a tener el coffee chat por la mañana y la presentación de high school por la tarde. El día anterior, que es el día 13. Sí, o sea que va a ser una de esas semanas que vamos a tener completas. So, December 14th will be our next meeting, and then we can look into some past data, which was the next step that we wanted to do. And just to remember everyone, remind everyone, I think I can do this. No? Okay. So I have to, I'll go into the last one. And the number is what I have to do. Okay. So December 14th, remember 6 to 7:30, we'll have the high school presentation. El día 14, de 6 a 7:30, tendremos la presentación sobre la preparatoria y habrá unos niños que serán parte del panel. Okay. So they will have some seat. Yeah, and it comes tomorrow in the bulletin. Okay. Thank you very much, everyone. Muchas gracias a todos y a todas. ¿Lo paras ahora para la grabación? Tengo una pregunta personal respecto a la tecnología. Acabo de descubrir que mi